magluto sa tanyog pasayan diri. Dili ko si Bite King bay pero tudloan ta mo bay kung unsa pagwalami sa pasayan nga lutoon siya ba. Sa gula na gud nato bisag unsa diha basta importante tripping na sa daninyo ron. Sa naman say tripping ni mo ron, G. Wa ra good. Fighters kitag tripping karong adlaw bay. Magluto sa tanyog pasayan diri. Dili ko si Bite King bay pero tudloan ta mo bay kung unsa pagwalami sa pasayan nga lutoon siya ba. Sa gula na gud nato bisag unsa diha basta importante makaon siya bay. Pwede ran mo sa gula kamunggay diha ug naa ra nimo sa ato na isugdan diri bay. Sige tag surya diri oy buang. Ato na to gipanitan ng ahos bay nya ato sa gibutan sa food processor ba kay para mandali gyud sa dugmo ba kay ug imo sa gamitan og tadaran bay dugay gyud sa mahuman diha. Dugay kay makakaon atong pamilya ani sa buang nga mga bata. Dili sa nako ipakita kung naong dire bay kay di para ka Bite King bay pakita ang naong ba. Nyako dili na sa nako ipakita kay mag napulan mo sa ong naong da. Basi napulan mo sa ong naong ba si tripping sa sado buang nga ni mataaw. Sige mag-upload bitaw. Sige tag-upload ninyo bay kay ang Facebook lagi kinahanglan mag-upload kada adlaw. Bahalag bisag unsa basta ang importante imo gagikan ang video dia. Naay mong naong basa wala na mo gikawat sa lain nga content creator basa dapat imuha ra gyud. Manatag slice nyo sa Bombay dia bay wadyo makabantay ba nga manatag slice dia. Nalipat ang mo sig storya na ko good sa. Mao ni atong gamit sa atong pagluto bay tomato paste, ketchup, butter nya Sprite sa murta maglutog spaghetti dire bay pero dili spaghetti atong lutoon na pasaya na atong lutoon dia bay ato sa ibot nga nana para mas mulamig sa tan-awon basa makaingon jud ang makaon basa alami ani kisay galuto ani si Bite King dili buang nga si tripping sa galuto ani sa pamandi ay na ato na nilunod atong mga lamas dire bay galibo go sa unahon Bombay ba orahos kay sagaran storya sa mga uban bay Bombay kuno nahon atong Bombay atong giuna dia bay kay para mas mulami kuno ang galuto liman kana ang galuto bay nilami sa dili ang luto buang nga batao ato na nabot nga og sili dia bay kay para mas mulami jud tong kaon diri ba samot ang mukaon na ni makaingon jud ha lamian ni oy buang bitaw joke ra to ha ataya tripa sa bitaw padayon nagipunta bay ato na sa niyapa sa tong tomato paste diri bay kay manamtas mga ahos ug Bombay di og sili automatic na dayon na ato na si apil diri kay apil man na siya sa tong plano sa tong pasayan bay ato sa nibot atong ketchup diri bay medyo naiwit atong ketchup diri bay kay pampapuwa ra man ni siya good kanang mura sa spicy tan-awon ba para mas mulami jud tong kaon basa nya ato na sa nibot atong pasayan diri bay 1 kilo sa na siya paat sa kini bay sakto na kini sa mong pamilya bay daghan man klase nga pasayan bay sa nasa pasayan nga binuhi nasa pasayan nga nasa dagat murag kani ako napalit bay pasayan ni sa nga binuhi kay wa man katubo gud wa siguro vitamins dito ba sa basin siguro kay gagmay man gud bay kay sagaran sa mga pasayan sa dagat kay dagko biya sa mga murag giraffe ba buangat dakuha siguro ana sa atong isabaw ni bay dili tubig siya kay kuyam gus diabetic og tubig bay mas mayo Sprite siya bay para makalikay sa diabetic basa ato siyang balihon bay para dili sa lain paminawon basa ato na sa niyapas ng black pepper diri bay ato na siya abot nga ng black pepper bay para mas mapaitel jud ini kaon na to ba makaingon gyud ba kasa kaya ta lamian ni si tripping sa galutuan na bay ha ato na siya timplahan diri bay ato na nibuta atong buling diri bay buling niya parat tragud siya hindi sa nimo ang buling ni Krasakino bay mo na mga buling ni Krasakino bay gipundo ra diha ba nya gisod sa magic sarap mo nang fighter kini atong luto diri bay wa ra good sa mo na atong finished product diri bay daghan kog mga palpak kani bay usan ni nako nakuha ang luto bay sa tulo na ko kaluto ngay ngani duha ang palpak dia pero okay ra away katulo fighter ra kay bay nya mo na atong finished product bay na diri lang sa guto ba tong vlog sa salamat kini mo bay kay imo ning gihuman sa wa ra good